बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर आपके अपने प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब और फेसबुक से आपसे ढेरों दुआओं के साथ मुखातिब हूँ। दुआएं मेरी अल्लाह ताला से यही होती हैं आप लोगों के लिए, सब के लिए, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अल्लाह ताला सब की खैर करे, दीन के मामलात, दुनिया के मामलात जो हैं उनके अंदर अपनी रहमत और बरकतें जो हैं वो शामिल हाल कर दें हम सब के। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, मुझे बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मिस भी हो जाते हैं। मैं जो कॉल्स होती हैं वो मिस हो जाती हैं। मैसेजेस जो मुझे आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैं उनका जवाब सबका देता हूँ ऑलमोस्ट। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर अगर कॉल कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एट टाइम्स आप किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे सिग्नल्स का इशू होता है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होती हैं और कॉल बंद हो जाती है। और इसी तरह कई बार मेरे साथ होता है कि कॉल का सिग्नल मेरे एंड के ऊपर ठीक नहीं होता तो कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो व्हाट्सएप के ऊपर नॉर्मली जो कॉल है वो ठीक रहती है। तो व्हाट्सएप के ऊपर अपना मैसेज भी भेज दिया करें, वॉइस मैसेज कर दिया करें, लिख के बेशक कर दिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मुझे कॉल्स आती हैं ज़्यादातर परेशानी रिस्क से रिलेटेड मामलात की होती है। वो मैंने एक वीडियो की है, वो देखें, उससे फ़ायदा लें, अल्लाह ताला फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। और मुझे कॉल्स आती हैं माओं की, जो वालिद हैं उनकी, के बच्चों के या बच्चियों के जो रिश्ते हैं उनमें मसले जो हैं वो आते हैं। तो रिश्तों के लिए कई दफ़ा ये होता है कि चीज़ें लेट भी हो जाती हैं, बच्चियाँ उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, बच्चे उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, रिश्ते नहीं हो रहे होते, या किसी भी वजह से होता है, कोई बंदिश होती है, कोई रुकावट होती है, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, कोई प्लानिटरी पोजीशन के अंदर प्रॉब्लम होती है, सयारगान की नहुसत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दो अमल जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बच्चियों के रिश्तों के लिए अलहदा और बच्चों के या मर्दों के रिश्तों के लिए अलहदा, क्योंकि आजकल का एक बड़ा मसला हमारे मुआशरे के अंदर ये भी है कि रिश्ते नहीं हो रहे होते, पसंद नहीं आ रहे होते, आते हैं, कभी लड़की वालों को पसंद नहीं आते, कभी लड़के वालों को पसंद नहीं आते। तो उसके लिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये 3 माह का अमल है, उसके अंदर अंदर बेहतरीन रिश्ता जो है वो आ जाएगा। ये बच्चियों के लिए पहला जो हिस्सा है इस वीडियो का, ये बच्चियों के लिए जो है रिश्ता है ना, ये उसके लिए कि 3 महीने तक ये रखें। अगर 3 महीने से पहले आप समझते हैं कि कोई बेहतर या बेहतरीन रिश्ता आ गया है बच्ची के लिए, तो बेशक आप इस अमल को छोड़ दें और रिश्ते की तरफ चले जाएं। शादी वाला जो मामला है उस तरफ आप चले जाएं। ये अमल वैसे बेहतर ये है कि बच्ची जो है ख़ुद पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर बच्ची नहीं पढ़ रही है तो फिर उसके जो वालिदैन हैं वो बच्ची का नाम लेके, मतलब तसव्वुर में रख के, और फिर उसके लिए पढ़ें। तो अल्लाह ताला बड़ा करम करने वाला है, मालिक हमारा, उसने पैदा किया है, वो अता भी करता है, तो वो फिर इस हमारे अमल की लाज रखेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं बड़ी मुख्तसर सी दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। ये आयत नंबर 24 है, सूरा कसस की आयत नंबर 24 है, सिपारे का नंबर है 20 नंबर पारा है, 20 नंबर पारा है और आयत नंबर 24 है। इसको पढ़ना है आपने 113 मरतबा रोज़ाना, एक दफ़ा आप इसको कोई अपना टाइम रख लें, उसके बाद किसी एक नमाज के साथ बेशक आप इसको जोड़ के पढ़ लें। बेहतर है कि इशा की नमाज के बाद जो है वो पढ़ा जाए इसको तवज्जो के साथ। 5 मरतबा दुरूद शरीफ पहले और 5 मरतबा आखिर में। दरमियान में आपने 113 मरतबा पढ़ना है। इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दफ़ा पढ़ लिया, और फिर अब आपने पढ़ना है रब्बे इन्नी लेमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बे इन्नी लेमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ठीक है, इसको आपने 113 मरतबा जो है वो पढ़ लेना है, 5-5 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इसको पढ़ के पानी के ऊपर दम करके बच्ची को भी पिला सकते हैं, और अगर पिला दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर माँ बाप पढ़ रहे हैं
اور پھر اس میں یہ کہ ماں اور باپ پڑھ لیں یا والدہ پڑھ لیں یا والد پڑھ لیں، اور بچی اگر خود پڑھ لیتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو پرابلم کے ڈیز ہوتے ہیں خواتین کے، اس کے اندر جو ہے وہ ڈسکنٹینیو آپ کر دیتے ہیں، پھر جہاں سے آپ نے چھوڑا ہوتا ہے آپ وہیں سے اس کو سلسلے کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ طریقہ ہے یہ بچیوں کے رشتے کے لیے۔ اب بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے جو ہے، میں اب ورس کر دیتا ہوں۔ شادی کا مسئلہ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جناب نماز عشاء کے بعد اس چیز کو، یہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور نماز عشاء کے بعد ہی اس کا رزلٹ بہترین آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ 11 مرتبہ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے جو ہے اس کو پڑھنا ہے 70 کو۔ یہ اللہ رب العزت کے پاک بابرکت نام ہیں، یا شفیقو یا رفیقو نجنی من کل ضیقن، یا شفیقو یا رفیقو نجنی من کل ضیقن۔ تو اس کو آپ نے 70 مرتبہ جو ہے یہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ اس کو صبح شام کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ جلدی آپ رزلٹ چاہ رہے ہیں کہ جلدی رزلٹ آ جائے، اچھا رشتہ جلدی آ جائے لڑکے کے لیے، مرد حضرات کے لیے، تو آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے باوضو اس کو باوضو حالت میں پڑھنا ہے، مگر اس ذکر کا زیادہ اچھا رزلٹ لینے کے لیے درود شریف کی کثرت بھی کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ استغفار کی جو کثرت ہے آپ وہ بھی کرتے رہیں، تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اور رشتے جو ہیں وہ بڑے مناسب اور بڑے اچھے رشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اور پھر وہ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جو جب تک آپ کی زندگی ہے وہ خوش اسلوبی اور خوشگواری کے ساتھ چلتے بھی رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر پرابلمس بھی نہیں آتی۔ اگر ان دعاؤں کو پڑھ کے آپ اللہ رب العزت سے رشتے والے معاملات طے کرواتے ہیں تو پھر بڑا ایزی لائف جو ہے نا آپ کی وہ رہتی ہے۔ تو مجھے تو پورا یقین ہے، اور یہ لوگ مجھے بہن بھائی میرے جو فون کرتے ہیں، بچے بچیاں جو فون کرتے ہیں، یہ جو میسیجز کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے، اور جو دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے۔ یہ آپ کریں، اور کر کے بلکہ فیڈ بیک مجھے دیں، اور تاکہ یہ ہوگا کہ اور بہتر سے بہتر چیزیں جو ہیں یہ بزرگوں کی طرف سے ہمیں جو عطا ہوئی ہوئی ہیں یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور آپ سے صرف ہم دعاؤں کے طلبگار ہیں، دعا کر لیں۔ اور دوسرا ایک ریکویسٹ ہے آپ سے یہ کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر لیں، اور چینل کو پلیز آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، کہ شیئر بھی اگر کر لیتے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور یہ باقی کسی کے کام اگر آ سکتی ہے یہ چیز تو شیئر کرنے سے، یہ شیئرنگ از آلویز کیئرنگ۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے جناب کہ نمازوں کی پابندی جو ہے وہ رکھیں، اور درود پاک کی کثرت جو ہے وہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور یہ اعمال جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یہ کریں۔ اپنی پریشانیوں کا حل، ان سے نجات جو ہے یہ قرآن پاک سے اور اللہ رب العزت کے جو پاک نام ہیں ان سے آپ مدد لے کے پھر کریں۔ تو میں جناب آپ کی دعاؤں کا طلبگار آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔